ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 19 سے ایک مضمون منتخب کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے جولین بیندا اور عسکری۔ مضمون نگار شہزاد منظر، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ یہ مضمون 2 اقساط میں پیش کیا جا رہا ہے۔ عسکری صاحب قیام پاکستان کے بعد مغرب کے جن مشاہیر ادبا سے خاص طور پر متاثر ہوئے ان میں فرانس کے مشہور ادیب جولین بیندا بھی شامل تھے۔ بیندا آج کے مصنف نہیں، ان کا تعلق دوسری جنگ عظیم کے ان دانشوروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے انقلابی تصورات کے باعث نہ صرف فرانس بلکہ فرانس کے باہر بھی بڑی شہرت حاصل کی، خصوصاً ترقی پسند اور بائیں بازو کے حلقوں میں۔ چنانچہ دوسری جنگ عظیم کے دوران بیندا کا نام ہندوستان اور اردو کے ادبی حلقوں میں سنا گیا، لیکن انہیں روما رولا اور آندرے مالرو جیسی شہرت حاصل نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تخلیقی ادب کے بجائے ناقد تھے، لیکن ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ نے 20ویں صدی کے جن 4-5 بڑے نقادوں کی فہرست مرتب کی تھی اس میں بیندا کا نام بھی شامل تھا۔ ان کی ایک تصنیف اہل قلم کی غداری نے بڑی شہرت حاصل کی تھی۔ ان کی یہ مارکہ آرا تصنیف دوسری عالمی جنگ سے قبل شائع ہوئی اور اپنے مندرجات اور اس میں پیش کیے ہوئے خیالات کی وجہ سے بہت مشہور ہو گئی۔ یہ وہ دور تھا جب انقلاب روس کے نتیجے میں ہندوستان کی طرح یورپ میں بھی ترقی پسند اور بائیں بازو کے خیالات بہت مقبول تھے، اور بقول محمد حسن عسکری ادیبوں سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ سیاست سے دلچسپی لیں اور واضح رویہ اختیار کریں۔ اس کے برخلاف بیندا کا نظریہ یہ تھا کہ اہل قلم کا کام تہذیب کی ابدی اقدار کی حفاظت ہے، اور جن لوگوں نے قوم پرستی کے جوش میں آ کر روز مرہ کی سیاست میں حصہ لیا ہے اور آمریت یا جنگ کی حمایت کی ہے وہ اہل قلم نہیں رہے۔ اہل قلم کی غداری کا مطلب تھا ادیبوں کے اپنے فریضے سے غافل ہو جانا۔ یہ وہ دور ہے جب جرمنی میں ہٹلر کے برسر اقتدار آنے کے بعد جنگ کے گھنے بادل چھانے لگے تھے۔ فاشزم نے جرمنی میں جارحانہ قوم پرستی کی صورت اختیار کر لی تھی، اور اسی کے ساتھ اسپین میں عوام کی منتخب حکومت اور جمہوریہ اسپین کے خلاف جرمنی اور اٹلی کی مدد سے فسطائیت نواز جنرل فرانکو نے بغاوت کر دی تھی، اور فسطائیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب اور عالمی جنگ کو روکنے کے لیے ساری دنیا کے جمہوریت پسند ادیبوں اور دانشوروں کے پیرس میں ایک عالمی کانگریس منعقد کی تھی، جس میں میکسم گورکی، روما رولا اور آندرے مالرو وغیرہ نے حصہ لیا تھا، اور جس کے بعد دنیا میں ترقی پسند تحریک نے منظم طور پر اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس دور میں آندرے ژیڈ اور جولین بیندا نے اعلان کیا کہ ہر مکتبہ فکر کے ادیبوں کو ترقی پسند قوتوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ اس طرح ہر مکتبہ فکر کے جمہوریت پسند ادیب جنگ اور فسطائیت کے خلاف ایک محاذ پر جمع ہو گئے۔ اس عظیم المرتبت فرانسیسی مصنف کا 56 عیسوی میں جب انتقال ہوا تو اس نابغہ روزگار نقاد پر اردو میں سب سے پہلے جس نے مضمون لکھا وہ اور کوئی نہیں محمد حسن عسکری تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عسکری صاحب فکری اعتبار سے بہت بدل چکے تھے، اور روس اور اشتراکیت کے ساتھ ساتھ امریکہ
और सरमायादाराना निज़ाम को भी अपनी तनकीद का हदफ बना रहे थे। चुनांचे उन्होंने जोलियन बेंदा के बारे में जिस अंदाज से लिखा वो उनके साबिका रवैयों से कतई मुख्तलिफ था। यानी उन्होंने बेंदा से बहस करते हुए ज़रपरस्त माशरे खुसूसन साम्राज्यी निज़ाम पर ऐसी सख्त नुक्ताचीनी की कि कोई तरक्की पसंद भी क्या करता। दिलचस्प अमर यह है कि जोलियन बेंदा जिस अहद के लिखने वाले थे, यानी 30 की दहाई के उस वक्त अस्करी ने बाकायदा लिखना शुरू नहीं किया था। 1940 की दहाई में अस्करी साहब ने जब अदब की दुनिया में कदम रखा, उस वक्त भी बेंदा बाएं बाजू के दानिश्वर की हैसियत से सारी दुनिया में मशहूर हो चुके थे। लेकिन उस वक्त अस्करी साहब फन बराए फन के जबरदस्त चैंपियन थे और सियासत के नाम से ही कानों में उंगलियां ठूस लेते थे। लेकिन यही अस्करी साहब 50 की दहाई में बिल्कुल बदल गए और 56 ईस्वी में तो वो ज़रपरस्त माशरे के शदीद मुखालिफ बन गए। उस दौर में अस्करी साहब ने इस फ्रांसीसी दानिश्वर की वफात पर जो कुछ लिखा, उसके मुताले से अस्करी के उस दौर के अफकार और ख्यालात पर खास रोशनी पड़ती है। अस्करी साहब उनके बारे में लिखते हैं, बेंदा की इस किताब अहले कलम की गद्दारी को इतनी अहमियत इस वजह से हासिल हुई कि ये कोई पम्फलेट ना था, बल्कि यूनान से लेकर मौजूदा दौर तक मगरबी जहन की तारीख थी। फिर बेंदा पर यह इल्जाम भी आयद नहीं हो सकता था कि वो जमाल परस्ती में पड़ गया हो या मिसाली दुनिया में रहता है और जिंदगी की हकीकतों से सरोकार नहीं रखता, क्योंकि बेंदा के नजदीक ड्रेफिस वाला मुकदमा फ्रांसीसी तहजीब का एक जबरदस्त वाकया था और जिन अदीबों ने मुतअस्सिब कौम परस्तों के खिलाफ ड्रेफिस की हिमायत की थी, वो अहले कलम का फरीजा अदा कर रहे थे। मार्शल प्रोस्ट पर बेंदा इतराज करता था, लेकिन साथ ही ये भी मानता था कि प्रोस्ट ने जंग और नस्ली तासुब की मुखालफत की है, इसलिए वो सच्चा अदीब है। अपनी बेलाग तनकीद और अमलियत की वजह से फ्रांस के अदीबों पर बेंदा का बड़ा रौब था। चुनांचे लोग इस ख्याल से घबराते थे कि तरक्की पसंद बनकर कहीं हम अपने फरीजे से तो गद्दारी नहीं कर रहे। यही वजह है कि जब 36 ईस्वी में जेड और मालरो के साथ बेंदा ने भी ऐलान किया कि अदीबों को तरक्की पसंद कुव्वतों की हिमायत करनी पड़ेगी, तो जो लोग तज़ब्ज़ुब में पड़े हुए थे उन्हें फैसला करने में बड़ी मदद मिली और यूरोप भर के अदीबों में यह बात फैल गई कि भाई अब तो बेंदा ने भी इजाजत दे दी। आवाज़ व पेशकश जफर जमील।